by divine charity. Pajak ilahi. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat Muslim dan untuk meningkatkan posisi ekonomi dalam Islam. Kata zakat berarti penyucian, berkah dan bertambah. Ini adalah semacam perlindungan kekayaan orang kaya. Ketika seorang Muslim membayar zakatnya, dia melindungi buahnya dari bencana yang tidak terduga. Karena Nabi berkata, jaga hartamu dengan memberikan zakat dan bantu kerabatmu untuk sembuh dari penyakit mereka dan bersedekah. Zakat is on obligatory payments, like a tax, and the English translation is for goods. It could be called a divine tax, for it has been prescribed by God in the Holy Quran and in the saying of the Prophet. The Holy Quran says many places, keep up regular prayer and give zakat. And one of the saying of the Prophet when Muaz was sent to Yemen was, you will come to all are people of the book. So invite them to testify that three is no good but good and the Muhammad is good. Second, if they obey that, tell him that God has made it obligatory for them to pray 5 times every 24 hours. Zakat adalah pembayaran wajib seperti pajak, dan terjemahan bahasa Inggrisnya adalah for goods. Itu bisa disebut pajak ilahi karena itu telah ditentukan oleh Tuhan dalam Al-Quran dan dalam sabda Nabi. Al-Quran mengatakan di banyak tempat, jagalah sholat dan zakat. Dan salah satu ucapan Nabi ketika Muaz diutus ke Yaman adalah, kamu akan datang kepada orang-orang yang ahli kitab. Maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka menaatinya, beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk salat 5 waktu setiap 24 jam. Other kinds of zakat are zakat al-mal, meaning money zakat, either gold or silver. Zakat al-tijara, meaning trade zakat. Zakat al-an'am, meaning cattle zakat, involving commerce, cows or sheep. Zakat al-zuru wa al-tamar, meaning crops and fruits. These last two are of one kind. For zakat to be compulsory, there must be 2 conditions. Firstly, that it must reach the nisab, and secondly, that it must have been owned by the prior for 1 complete year. Jenis zakat lainnya adalah zakat mal, artinya zakat uang, baik emas maupun perak. Zakat al-tijarah, artinya zakat perdagangan. Zakat al-an'am, artinya zakat hewan ternak termasuk unta, sapi atau domba. Zakat al-zuru wa al-tamar, artinya
5 rukun Islam. Wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk mengunjungi Makkah sekali seumur hidupnya untuk berziarah, karena Al-Quran mengatakan ziarah adalah kewajiban manusia berhutang kepada Allah. Mereka yang dapat menawarkan perjalanan. Nabi juga mengatakan Islam dibangun di atas 5 rukun. Pertama, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kedua, untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ketiga, untuk membayar zakat, pajak ilahi. Dan keempat, berpuasa selama bulan Ramadan. Dan kelima, untuk menunaikan ibadah haji ke rumah suci Allah, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah. Bagi yang mampu menawarkan perjalanan, when the pilgrim come near to the place in which Hafsal put of Ihram, the shortcut is mustache and hair and nails, have a bed of absolution, put some perfume on his body and the put of intention of performing Hajj or Umrah or both of the them together. This is one of the most essential things of pilgrimage, and the should not be dispensed with. Once the pilgrim has done as he has start of the sacred step which we claim Ihram, and the should start at Talbiyah, which outlet voice particularly he claim to high place or descend to low place or meet a group of people or a single person and towards to the end of the night and the FS prayer. ketika berziarah mendekati tempat di mana dia harus memakai ihram, dia harus memotong kumis dan rambut dan bunga, mandi atau wudu, membubuhkan parfum di tubuhnya dan kemudian mengenakan pakaian ihram. Kemudian dia harus sholat 2 rakaat dan memiliki niat untuk melakukan haji atau umroh atau keduanya bersama-sama. Ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam ziarah dan tidak boleh diabaikan. Setelah penziarah telah melakukan ini, dia telah memulai keadaan suci yang kita sebut ihram, dan kemudian dia harus memulai talbiyah dengan suara keras, terutama ketika dia naik ke tempat yang tinggi atau turun ke tempat yang rendah, atau bertemu dengan sekelompok orang atau satu orang, dan menjelang akhir malam dan pada akhir setiap doa. Pilgrimage. Islam is built upon 5 pillars. One of them is pilgrimage to Mecca. It is obligatory for Muslims who can afford the journey. Hajj, one kind of pilgrimage, is performed in the month of Zulhijjah. There is another kind of visit to Mecca called Umrah. It is also compulsory once in a lifetime for those who are able to perform the journey. But the difference between Umrah and Hajj is the Umrah can be performed alone. The best time to perform Umrah is during the month of Ramadan. For the Prophet said, Umrah during the month of Ramadan is equal to Hajj. The reward of Hajj and Umrah is a great reward in the sight of God. Islam dibangun di atas 5 pilar. Salah satunya adalah menunaikan ibadah haji ke Mekah. Wajib bagi umat Islam yang bisa melakukan perjalanan haji. Salah satu jenis ziarah dilakukan pada bulan Zulhijjah. Ada jenis kunjungan lain ke Mekah yang disebut umrah. Umrah juga diwajibkan sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan. Namun perbedaan antara umrah dan haji adalah umrah dapat dilakukan sendiri. Waktu terbaik untuk melakukan umrah adalah selama bulan Ramadan, karena Nabi bersabda umrah selama bulan Ramadan
sama dengan haji, karena haji dan umrah adalah pahala yang besar di sisi Allah. Before finishing all these rituals, with a farewell tawaf to the house of God, a pilgrim should do 7 journeys to the track. Perform tawaf al-ifadah and have a safe or God is high. The underlying purpose of pilgrimage is a Muslim is not an individual soul but for of spiritual community. The Secretariat deviation as will as the main mother the first of race and class that Islam which has become as universal and unifying ritual. Muslim for opposites dissolve dramatically in the pilgrim. The Haji Morocco to Morocco and from other part of the world, other 8 words in Arabic which become the central belief in Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 3 is no good but Allah Muhammad is the message of Allah. Sebelum menyelesaikan semua ritual ini dengan tawaf perpisahan ke rumah Tuhan, seorang peziarah harus melempar 7 batu ke Jutra, melakukan tawaf al-ifadah dan mencukur atau memotong rambutnya. Tujuan mendasar dari ziarah adalah bahwa seorang muslim bukanlah jiwa individu, tetapi bagian dari komunitas spiritual. Perpecahan, sekretarian, serta penghalang ras dan kelas buatan manusia bahwa Islam telah menjadi ritual universal dan pemersatu muslim dari penentang laut secara dramatis dalam ziarah haji Maroko ke Maroke dan dari belahan dunia lain mengucapkan 8 kata dalam bahasa Arab yang menjadi keyakinan utama dalam Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Conclusion: Zakat is one of the 5 pillars of Islam. Its aim to meet the social needs of the Muslim society and to improve the economic possibility in Islam. Pilgrimage to Mecca is one of the pillars of Islam. It is obligatory for every Muslim to visit on The Prophet also said, Islam is built upon 5 pillars. First, there is no other God but Allah and Muhammad is his messenger. Second, to observe the 5 daily prayers. Third, to give zakat, the divine tax. Fourth, to fast during the month of Ramadan. And 5, to perform the pilgrimage to the holy house of God in Mecca. For those who are able to offer the journey, Islam is built upon 5 pillars. One of them is pilgrimage to Mecca. It is obligatory for Muslims who can afford the journey. Hence, on it of pilgrimage is performed in the month of Zulhijjah. So, many presentation from our group. More and less we apologize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.